nos encontramos en el Museo del Aire y del Espacio. Soy Jesús Núñez, estamos desde Le Bourget para mostrarles a todos ustedes la historia y la evolución de la aviación. No se despeguen y continúen con nosotros. This aircraft is a French fighter aircraft. It's called a Mirage F1, but it's not like all of the plane in the museum because you can see inside. You can see all inside the plane. So we got at the beginning of the plane the radar, Cyrano, like it's a French hero. We got a big nose, so that's why it's called a Cyrano radar. You've got also a cockpit. You can see all of the cockpit with a stick, with electronic equipment. Behind the seat of the pilot, you could see a green tank. It's for air. It's oxygen for the pilot. And behind, you've got the electronic equipment of a plane. And just behind, you've got a fuel tank. We've got a fuel tank inside the main part of the plane, but also a fuel tank in the wing. Just under the fuel tank, you could see the gun, the gun of a plane. This plane had 2 guns. Here's also a missile. You can see the missile just under the plane. It was a fighter plane, not really a bomb plane. And you've got also the engine just at the end of the plane. This picture is exactly how it was showed during the Paris Air Show in 1977. El T33 fue fabricado por Lockheed y realizó su primer vuelo en 1948. Esta venerable y admirada aeronave es respetada por muchos pilotos de fuerzas aéreas, quienes lo consideran como el mejor avión entrenador a reacción. En Latinoamérica fue usado por países tales como Chile, Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Paraguay, Perú, Venezuela, México y Bolivia, entre otros. Este último país fue el último en darlo de baja. Los primeros aviones de este tipo se incorporan a la Fuerza Aérea Mexicana en 1961 en el Escuadrón Aéreo Jet de Pelea 202. Las primeras 15 unidades se matricularon del JE-001 al JE-015, JE Jet de entrenamiento. Originalmente este escuadrón, que era parte del primer grupo aéreo, tenía como sede operativa la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México. A principios de los años 80, 3 aviones T-33 fueron ingresados al inventario de la Fuerza Aérea Mexicana provenientes de Holanda. Fueron matriculados JE-016, JE-017 y JE-018. A finales de la década de los años 80, las aeronaves con matrículas JE-019 al JE-058 fueron recibidas del gobierno de los Estados Unidos. Esta aeronave ha contado con diversos esquemas de pintura, muchos de ellos muy vistosos. Basta mencionar como ejemplo de esto los T-33 con boca de tiburón, con cabeza de águila, con la tela de araña y el esquema prehispánico.
El 1 de enero de 1998 nace el Escuadrón Aéreo 402 con aviones T-33, formando parte del primer grupo aéreo con sede en la Base Aérea Militar número 2 en Ixtepec, Oaxaca. Esto debido a una reestructuración en la Fuerza Aérea Mexicana, se rematricularon las aeronaves sustituyendo la letra J por el número 4, que corresponde al código de avión de combate. En el 2007 los T-33 son retirados del servicio activo, siendo las aeronaves más longevas en la Fuerza Aérea Mexicana con 46 años de servicio. Actualmente se pueden apreciar dos aeronaves T-33 en la entrada de la Base Aérea Militar número 1 Santa Lucía, uno más en el antiguo Colegio del Aire y por último en el Museo del Cuartel Colorado en Guadalajara, Jalisco. Se tiene una aeronave y un asiento de dicho avión en exhibición. Todos ellos están en su patrón de pintura metálica con los tanques negros naranjas. This plane is called the prototype room. So everywhere in the room you've got prototypes. Here it's called the Le Duc. It's a ramjet prototype to go fast. You've got also the prototypes of a Mirage 3, which is one of the most well-known French fighters in the 60s. Now in the French army we've got a Mirage 2000. You've got also the Griffon. This plane is one of the most fastest plane in France, and the pilot was called André Turca, and André Turca is the first pilot to pilot the Concorde in 1969. Concorde, which is one of the most famous plane in our museum, and we have not only one Concorde but two of the Concorde. So you've got, it's called here the prototype. You've got prototype of planes, but also prototype of helicopters. If you look there, you've got the prototypes of Alouette 2. Alouette 2 and 3 are one of the most famous helicopters in France. And on the right, the Super Frelon, which is the biggest French helicopters used by the French Navy, sometimes to transport special forces, to transport soldiers, but also sometimes to save lives when and in a few times you could visit inside the Super Frelon. So that's these two parts of the museum, the prototypes, the grey plane of the museum, and we saw also the French army fighter plane, and we are going to see now the Concorde, one of the most famous planes in the aviation history, and you are going to see not one Concorde but two of them.